काफी ज्यादा अफसोसनाक पॉइंट एक ये भी रेज किया गया है जब सलमान हमें अपडेट कर रहे थे कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनमें ताहाल ये अवेयरनेस नहीं है, जिनको ताहाल ये इल्म नहीं है कि फायर ब्रिगेड का अगर अमला है, आपने उसको बुलाना है तो उसके लिए कॉल क्या मिलानी है, आपने अपने नंबर कैसा मिलाना है। जैसे 1122 का तो सबको पता होता है, लेकिन फायर ब्रिगेड के हवाले से नंबर का किसी को पता ही नहीं है। ये लैक ऑफ अवेयरनेस किस हद तक नुकसानदेह है? ये वैलिड पॉइंट है। देखें, जिस तरह से रेस्क्यू 1122 का नंबर तो आसान है, लोग मिला लेते हैं, लोगों के पास फायर ब्रिगेड का नंबर नहीं होता। अच्छा, फिर फायर ब्रिगेड का एक सबसे बड़ा मसला ये है कि इनके टेलीफोन भी डेड जा रहे होते हैं या ये उठा नहीं रहे होते हैं। मतलब हम रिपोर्टिंग करते हैं तो हमें पता है कि कराची के फायर स्टेशन का क्या नंबर है, अच्छा। लेकिन अगर कोई फोन नहीं उठाएगा तो हमें मसला होता है। हम उनसे पूछते हैं कि आप फोन नहीं उठा रहे, क्या वजह है, तो वो ये बताते हैं कि उनका फोन जो है डेड था या उसमें कोई खराबी है, जो पीटीसीएल के लैंडलाइन फोन होते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा एक मसला है। हम क्योंकि सहाफ़ियों को भी खबर की मालूमात करनी होती है, रोजाना लगने वाली आगों की, तो हमें भी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है और ये डेली का मामला रूटीन है कि फोन फायर ब्रिगेड वाले नहीं उठाते। अच्छा, रेस्क्यू 1122 वाले फौरन फोन उठा लेते हैं, उनके यहाँ जदीद निज़ाम है, टेलीफोन लाइंस उनकी अच्छी हैं और वो फौरन रिस्पॉन्स भी करते हैं। तो रेस्क्यू 1122 के साथ ये मसला नहीं है। तो अब ज्यादातर शिकायतें लोग उन्हीं को करते हैं या अपने करीब में 15 पुलिस के नंबर पे इतला देते हैं, या जिस तरह ईटी का नंबर है 115 लोग उसको इतला देते हैं ऐसी सूरत में, क्योंकि ये बिल्कुल वैलिड इशू है कि आग लगती है या कोई वाकया होता है तो लोगों को फायर ब्रिगेड का नंबर नहीं पता होता, वो परेशान होते हैं कि उनको किस तरह से आगाह किया जाए। इसके लिए 1122 की टाइप पे ही कोई पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए और वो उसकी मीडिया में तशहीर हो, अखबारात में छपे, ताकि लोगों के लिए आसान हो। अभी होता ही है, लोग फायर ब्रिगेड के नंबर पे कॉल करते रहते हैं, वो नहीं उठाते, फिर वो इलाका थाने में फ़ोन करते हैं या 15 पे फ़ोन करते हैं और फिर 15 से कंट्रोल मैसेज चलता है, फायर ब्रिगेड तक पहुंचता है, तो इसमें भी टाइम लगता है। अभी आईजी सिंध खुद इस वाकये का जायजा लेने के लिए, मुआयना करने के लिए आतिशज़दगी के मुकाम पर पहुंच गए हैं। आईजी सिंध जावेद आलम ओडो को जो है एसएसपी सिटी आरिफ अजीज जो वहाँ पे कल से मौजूद हैं, उन्होंने अभी पूरी ब्रीफिंग दी है और आईजी सिंध ने इस इमारत को खुद अभी जलते हुए हालत में देखा है। इससे कुछ देर कबल एसएसपी सिटी महरोज अली भी आए थे। आईजी सिंध जो है वो जाए वक्फा पर मौजूद हैं जहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां खड़ी हुई हैं और एसएसपी सिटी और वहाँ पे उनको ब्रीफ कर रहे हैं आरिफ अजीज कि ये जो आग लगी है इसमें अमन और अमान की सूरत हाल और जो पुलिस का रोल है, क्योंकि देखिए आग तो पुलिस नहीं बुझाएगी, लेकिन पुलिस की जिम्मेदारी है कि यहाँ पे कोई चोरी चुकारी का मामला ना हो, कोई यहाँ पे लूटमार का वाकया ना हो, क्योंकि इस इमारत के अंदर बहुत मटेरियल मौजूद है। तो वो पुलिस उस मामले में बिल्कुल मौजूद है और उनकी मदद की मावनत के लिए सिंध रेंजर्स के एहलकार भी तैनात हैं। अब सूबे का खुद पुलिस का सरबराह जो आईजी है वो इस वक्त इतवार की छुट्टी के बावजूद इस जगह पर पहुंचा है और उसने आके जायजा लिया है। एसएसपी सिटी ने उनको पूरा ब्रीफ किया है। तो ये जो गुल प्लाजा में आग लगने वाली है इसमें 2 जिले एसएसपी डिस्ट्रिक्ट साउथ महजूर अली और एसएसपी सिटी आरिफ अजीज, जिनके थाने की हुदूद में, जिले की हुदूद में ये पूरा वाकया हुआ है और इस जगह को कॉर्डन ऑफ किया गया है, वो दोनों ऑन ड्यूटी रोड पर मौजूद हैं। अच्छा, पाकिस्तान नेवी की फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी दोबारा से रिफिलिंग करके आ रही हैं और वो रात से इस ऑपरेशन में सरगर्म अमल हैं। साथ साथ जो केएमसी और जो रेस्क्यू 11122 की गाड़ियां हैं वो जाती हैं, पानी की दोबारा से रिफिलिंग करती हैं और फिर इस जानिब आती हैं। तो शहर भर में ये आग लगने का जो वाकया है, इसके बाद सड़कों से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां गुजर के इस जगह पे पहुंच रही हैं, क्योंकि फायर ब्रिगेड के जो मराकज हैं वो चाहे किसी भी इलाके में हो, वहाँ पे हंगामी सूरत हाल नाफिज है और वहाँ से आग बुझाने के लिए गाड़ियों को रवाना किया जा रहा है। वो गाड़ियां इस मुकाम पर आती हैं, पानी मारती हैं, जब पानी खत्म हो जाता है तो फिर वो दोबारा फिलिंग के लिए जाती हैं। ठीक है। अच्छा शोएब जिस साहब, तरह एक तो से ये बता दीजिए कि जो फिलिंग के लिए गाड़ियां दोबारा जाती हैं उनको वापस बिल्डिंग तक पहुंचने में कितना वक्त दरकार होता है? वो जो एरिया जहां से पानी लेकर आया जा रहा है वो कितना दूर है इस प्लाजे से? जी देखिए, कराची में तो कई कई किलोमीटर पे दूर ये फायर स्टेशन बने हुए हैं, मुख्तलिफ इलाकों के फायर स्टेशन। अच्छा, इन फायर स्टेशन में भी ये मसला होता है कि इनके पास पानी के जो रिजर्वायर या जो टैंक होते हैं वो कोई बहुत बड़े नहीं होते। वहां से 2 फायर टेंडर का पानी भर सकते हैं, 3 का भर सकते हैं, इससे ज्यादा मैक्सिमम कुछ नहीं होता। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप वहां से कोई 50 गाड़ियों का पानी भर लें, क्योंकि उनके अच्छा। टैंक की कैपेसिटी इतनी नहीं होती। अब जैसे सदर का फायर स्टेशन है वो पाकिस्तान बनने से भी पहले का है, तो जो केएमसी का जो फायर स्टेशन है सदर का, वो इतना तारीखी है कि वहां तो 2 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी नहीं खड़ी हो सकती
اور وہاں اس سے زیادہ پانی نہیں آ سکتا. تو یہ والی صورتحال بھی ہوتی ہے. تو شعیب صاحب اس یہ کے تو پھر علاوہ ایک اور خطرے کی گھنٹی ہے. مطلب ہم جتنا اس مدے پر ڈسکشن کر رہے ہیں، افسوسناک سانحہ، دل خراش واقعہ تو ہماری نظروں کے سامنے ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو اور چیزیں ہیں جن سے پردے اٹھ رہے ہیں، جیسے آپ نے بھی کہا کہ اتنی پرانے یہ بنے ہوئے ہیں، عمارتیں موجود ہیں کہ وہاں پر صرف کیپیسٹی ہی 2 ٹینکس کی ہے، اس سے زیادہ گاڑیاں وہاں پر ایٹ دا سیم ٹائم فل نہیں ہو سکتی. ساتھ ہی ساتھ ہم نے جب آگے ہم ڈسکس کر رہے تھے تو ایک یہ بھی پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے کہ جو فائر بریگیڈ کی بلڈنگ ہے، ان کا جو دفتر ہے وہ ایک ایسی جگہ پہ جہاں پر ٹریفک کی بہت زیادہ آمد و رفت ہوتی ہے اور اتنا کلیئر ایریا نہیں ہوتا کہ ایک دم سے وہاں سے فائر بریگیڈ کی گاڑیاں نکل سکے. تو ان تمام معاملات پر کوئی کیوں نظر ثانی نہیں کر رہا، کیوں ان کو سیریس نہیں لیا جا رہا؟ دیکھیں یہ تو قیام پاکستان سے پہلے کا فائر اسٹیشن ہے، تو اس کو تو کچھ کیا ہی نہیں جا سکتا. یہ تو مزید فائر اسٹیشن کراچی کے ٹاؤنز کی سطح پہ بنائے جائیں. اچھا، جو جدید نظام ہے آگ بجھانے کا، جب ہم اس کی اسٹڈی کرتے ہیں، ہم اس کے ڈاکومنٹس پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہر 1 لاکھ شخص کے لیے ایک فائر اسٹیشن قانون کے مطابق ہونا چاہیے. کراچی میں اگر 4 کروڑ کی آبادی ہے تو اس حساب سے فائر اسٹیشنز کا آپ اندازہ لگا لیں. تو کراچی میں اتنے فائر اسٹیشنز تو ہے نہیں. اب جب اتنے فائر اسٹیشنز نہیں ہیں تو جو قانون کی کتاب اور جو ہم اس کی اسٹڈی کرتے ہیں کہ جدید ممالک میں فائر فائٹنگ کا نظام کیسا ہے، تو وہاں تو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہے. لیکن ہمارے یہاں تو یہی فائر بریگیڈ کی گاڑیاں پانی بھرتی ہیں اور آگ بجھانے کا کام کرتی ہیں. دنیا میں اس کے لیے مختلف کیمیکلز، فوم کا استعمال کیا جاتا ہے اور آگ کو بجھایا جاتا ہے کہ اگر جو فلیمیبل آئٹمز ہوتے ہیں اس کی آگ پانی سے نہیں بجھتی. جیسے فوم گدا ہے، میٹرس ہے، اس کی آگ پانی سے آسانی سے نہیں بجھتی. پرفیوم ہے، باڈی اسپریز ہیں اور جو اس طرح کے جو دیگر اسپریز ہوتے ہیں ان میں لگنے والی آگ ہے. پینٹس ہیں، ان کے اندر فلیمیبل مٹیریل ہوتا ہے، کسی میں الکوہل ہوتا ہے، تو وہ آگ بھی اتنی آسانی سے نہیں بجھتی. لیکن اب سچویشن یہی ہے کہ آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ جدت لانی ہوگی، مزید جدید تقاضوں کو اپنانا ہوگا اگر آئندہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات سے سدباب کے لیے اقدامات کرنے ہیں. لیکن اگر سدباب نہیں کیا جائے گا تو کراچی والوں کے نصیب میں اس طرح کے واقعات آنے والے دنوں میں بھی پیش آتے رہیں گے. کیونکہ آپ دیکھیں یہ جو سچویشن ہے یہ کتنی لوگوں کے لیے تکلیف دہ ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے کھڑے ہوئے اپنی دکان کو جلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں وہ دیکھ رہے ہیں. ان کی زندگی بھر میں یہ ٹراما ختم نہیں ہوگا. ان کو بھلے آپ مالی مداحہ بھی کر دیں، کچھ ان کی مالی امداد کر دیں، پوری تو کوئی نہیں کر سکے گا، لیکن وہ زندگی بھر اس ٹراما سے نہیں نکل سکیں گے کہ انہوں نے اپنی عمارت کو اپنی آنکھوں سے رات بھر جلتے ہوئے دیکھا ہے. اور ابھی دن کے اب 12 بجنے والے ہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ رات 10 ساڑھے 10 بجے کی آگ اگلے دن کے 12 بجے تک نہیں بجھائی جا سکتی. بالکل ایسے ہی. تو اس اور کا شعیب مطلب دیکھیں یہ ابھی ہے تک بھی کوئی ایک اندازہ رفلی بھی نہیں لگایا جا سک رہا کہ مزید کتنے گھنٹے، کتنا وقت درکار ہے. کیا 1-2 گھنٹے، 6 گھنٹے، 8 گھنٹے، کتنا وقت لگے گا کہ یہ فائر بریگیڈ کا عملہ مکمل طور پر آگ پر قابو پائے گا؟ اچھا شعیب، جیسے ہم یہی ڈسکس کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ یہ ان ایکسیپٹیبل بھی ہوتا ہے، بھلانا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، ٹراما بھی آپ کی لائف سے نہیں جاتا جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی نظروں کے سامنے آپ کا سامان جل گیا، آپ کا پورا پلازا جل گیا، آپ کا تمام کاروبار ٹھپ ہوگا، بے شک اس کی مالی طور پر ریپلیسمنٹ ہو بھی جائے. مجھے یہ بتائے گا جو لوگ اندر پھنسے ہیں، جیسے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ 80 سے 100 لوگوں کی ایک ابتدائی طور پر کہا جا رہا تھا کہ اندر پھنسے ہونے کا خدشہ ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کے سیل فونز بھی بند ہیں، رابطہ نہیں ہو پا رہا. کیا ان کے فیملی ممبر سے کوئی لوگ اس جائے وقوع پر موجود ہے؟ کیونکہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب رابطہ نہیں ہو پا رہا ہوتا تو obviously بہت پینک سچویشن ہوتی ہے گھر والوں میں بھی، اور وہ بلڈنگ تک کہیں نہ کہیں پہنچ جاتے ہیں. تو کیا وہاں پر آپ کو لوگوں کی فیملیز آئی بھی دکھائی دے رہی ہیں؟ جی، یہ سچویشن رات میں تو بہت زیادہ تھی کیونکہ دیکھیں جن کی دکانیں جل رہی تھی وہ لوگ بھی جمع ہو گئے تھے، جن کے پیارے لاپتہ تھے، مسنگ تھے، نہیں مل رہے تھے، وہ بھی وہاں پہ پہنچے تھے. اور اس کے علاوہ کراچی کے ایک بہت بڑا نوجوانوں کا طبقہ ایسا ہوتا ہے جو کسی بھی جگہ پہ اس طرح کا حادثہ ہوتا ہے تو وہاں پہ صورتحال کو دیکھنے یا آپ اس کو کہیں تماشا دیکھنے کے لیے بالکل. جمع ہو جاتے ہیں. تو مجمع تھا، مطلب 10,000 20,000 آدمی تو ایسے تھے جو خالی یہ دیکھنے آئے تھے کہ آگ لگی ہوئی ہے اور کیسے لگی ہوئی ہے. نہ ان کا اس مارکیٹ سے کوئی لینا دینا تھا، نہ انہوں نے ریسکیو کا کام کرنا تھا. لیکن یہ ہمارا ایک معاشی معاملہ ہے، ایسے ایک مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ہمارے پاکستان کا نظام میں ایسا ہے کہ لوگ آتے ہیں، اپنی سیلفی بنا رہے ہوتے ہیں، موبائل فون سے ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، اسے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر کے یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جہاں آگ لگی ہے میں وہاں پہ موجود ہوں. حالانکہ نہ ان کا لینا ہے نہ ان کا دینا ہے، وہ عام شہری ہیں، ان کا آگ بجھانے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسے جو آگ بجھانے کی جگہ پہ ایسا مجمع بھی جو ہے
वो आग को बुझाने में हम बिल्कुल देखते ऐसे ही हैं, वो क्योंकि हम रुकावटें भी फील्ड पर डालते हैं और भगदड़ मचने से हम देखते हैं कि नुकसानात बाज़ औक़ात और भी हो जाते हैं। लाइक आग वाली जगह से शायद आप बच जाओ, लेकिन इस भगदड़ के नतीजे में आपका जानी नुकसान भी हो सकता है। शोएब ये भी बताएगा, जैसे आपने कहा है कि बहुत सी चीज़ें, बहुत सा मटीरियल प्लाज़ों के अंदर ऐसा भी मौजूद होता है जिसको आम तौर पर पानी के साथ उस आग को नहीं बुझाया जा सकता। जैसे आपने कहा कि जी फ़ोम का गद्दा होता है, परफ्यूम है, पेंट है, मुख्तलिफ़ ऐसी चीज़ें हैं। तो क्या उसके लिए कोई रिप्लेसमेंट होती है पानी की, कि उसके थ्रू आग पर काबू पाया जा सके ऐसी जगहों पे जो लगती है? जी, बिल्कुल रिप्लेसमेंट होती है, केमिकल स्प्रे आते हैं, फ़ोम आता है, उसके ज़रिए आग बुझाई जाती है। जो एयरपोर्ट के रनवेज़ पे आग लगती है, तो वहाँ हुँ। पानी नहीं मारा जाता, वहाँ फ़ोम का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो चीज़ यहाँ पे भी की जानी चाहिए ताकि ये मसला हल हो। लेकिन अभी तक हम जो देख रहे हैं यहाँ पे, केमिकल स्प्रे या फ़ोम का स्प्रे तो दिखाई नहीं दे रहा, पानी के ज़रिए ही आग बुझाई जा रही है। अब इस पे सेफ्टी और फायर के जो माहिरीन हैं, वही बता सकते हैं कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि ये ऑयल या पेट्रोल की आग तो है नहीं कि हुँ। यहाँ पे वो वाला काम हो। क्योंकि अमूमन जब माजी में किसी ऑयल टैंक में आग लगती है तो वहाँ पे फोम का स्प्रे किया जाता है। एयरपोर्ट के किसी रनवे पे आग लगती है तो वहाँ भी बिल्कुल फोम ठीक का है, स्प्रे जब किया किसी जाता है। रनवे पर आग लग जाए तो वहाँ पर कोई ना कोई केमिकल या स्प्रे ऐसा होता है जिसका इस्तेमाल करके आग पर काबू पाया जाता है। और जहाँ तक रेस्क्यू ऑपरेशन की बात है तो वो अभी तक जारी है, आग पर काबू पाने की कोशिश भी की जा रही है। गुल प्लाजा के बाहर हम देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया शोएब, आपने तफसीलन हमें अपडेट किया है।